menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden University melepas para mahasiswanya dan alumni untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Pelepasan ini dikemas dalam acara makan siang bersama di Menara Batavia, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta. Para mahasiswa dan alumni yang berangkat ke luar negeri ini merupakan peraih program Indonesian International Student Mobility Award 2022 dan program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI. ISMA merupakan program beasiswa dari pemerintah Indonesia bagi mahasiswa yang masih aktif berkuliah untuk mengikuti program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Program ini dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek dengan tujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk kuliah di universitas luar negeri selama 1 semester. Diharapkan dengan program ini, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri sebagai implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk mahasiswa Presiden University, ada 7 orang yang berhasil mendapatkan program ISMA 2022, yakni Brenda Leonardo, Manajemen 2020, University of Szeged, Hungaria, Lukas F. Batrajeri, Law 2020, Hanyang University, South Korea, Veldelenia Pira, Actuarial Science 2020, University of Padua, Italy, Rafli R. Sandi, Information Technology 2020, University of Padua, Italy, Nadia, Manajemen 2020, National Taiwan University of Science and Technology, Alexandra Evelyn Wijaya, Law 2020, University College London, United Kingdom, Gebri Angelica, Law 2020, Palaki University, Olomouc, Czech Republic. Untuk beasiswa LPDP merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah lulus dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di luar negeri. Dengan harapan dapat menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter pemimpin profesional, saintis, dan teknokrat. Tercatat ada 6 alumni Presiden University yang sukses meraih beasiswa LPDP ini. Mereka adalah Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara atau Deris Nagara, School of International and Public Affairs, Columbia University, Amerika Serikat. Denisa Amelia Kawurian, University of Sussex, Inggris. Ruhmaya Nida Watoni, Babson College, Amerika Serikat. Rerin Handayani, Central South University, Tiongkok. Astrid Putri Persetio, Babson College, Amerika Serikat. Laode Rivaldi Nedan Prakasa, University of Western Australia. Rektor Presiden University Profesor Dr. Khairi mengucapkan selamat kepada para mahasiswa dan alumni yang berhasil menjalani kuliah dan melanjutkan kuliah di universitas luar negeri terkemuka di dunia melalui program beasiswa yang digulirkan pemerintah. Menurut Profesor Khairi, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika mahasiswa bisa mendapat kesempatan kuliah di luar negeri. Selain meningkatkan kemampuan akademis dan memperluas wawasan akademis, termasuk mengasah keterampilan berbahasa asing. Dengan kuliah di luar negeri, mahasiswa bisa membangun jejaring di lingkungan internasional. Lebih lanjut, Profesor Khairi mengungkapkan rasa bangganya atas capaian mereka. Profesor Khairi mengungkapkan kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri tidak bisa diraih oleh setiap mahasiswa atau lulusan. Pertama-tama saya ucapkan selamat. Congratulations to all of you yang telah memperoleh award dan juga scholarship. Jadi pagi ini ada 2 kelompok. Yang pertama IISME dan yang kedua dari LPDP. Tentu sudah mempersiapkan diri untuk sukses melanjutkan studi maupun melanjutkan semacam immersion program di luar negeri. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Ya. Ini kesempatan yang sangat jarang, tentu banyak yang bisa diperoleh melalui studi di luar negeri. Selain network yang tentu menjadi global network, tentu ada pengalaman-pengalaman yang tidak diperoleh apabila kita studi di negara masing-masing. Begitu. Nah, saya sebetulnya ingin menyapa apabila... Hal senada juga disampaikan Sekretaris Yayasan Pendidikan Presiden University, Profesor Dr. Joni Octavian Haryanto. Profesor Joni menyebut para mahasiswa dan alumni yang menerima beasiswa ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Tapi ya, satu hal yang saya mau sampaikan, kalau kita bicara di dunia itu ya, dunia itu atau Indonesia lah, itu hanya 1% orang-orang yang memang top of the top, cream of the cream gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, Anda menyebutkan konglomerat itu kan jumlahnya cuma 1% aja. Nah Anda itu kan jumlahnya ini 13 orang ya, 7 plus 6. Nah 13 orang ini saya rasa adalah
cream of the cream, ya, you are best of the best dari siswa dan juga alumni Presiden University. Tapi sekolah-sekolah yang disebutkan adalah sekolah-sekolah yang top. Nah, masa depan Presiden University itu ada di tangan kalian. Saya, Prof. Khairi, ini numpang aja sebetulnya. Karena dari pembina juga menyampaikan suatu hari itu rektor harus alumni, misalnya untuk itu. Pengurus yayasan juga harus alumni. Nah, tapi kan sekarang alumninya belum ada yang profesor, gitu-gitu, sehingga saya dan Prof. Khairi. Tapi satu hari nanti salah satu dari kalian yang menjadi sekretaris pengurus yayasan, menjadi rektor, dan menjadi pemimpin-pemimpin tidak hanya di Presiden University, tapi juga di bangsa Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Sementara itu, salah satu peraih beasiswa LPDP yakni Deris Nagara mengatakan ada ratusan ribu peserta yang mendaftarkan diri untuk memperoleh beasiswa melanjutkan kuliah S2-nya di luar negeri. Ini membuat proses seleksinya menjadi sangat ketat. I'm very humbled and it's such an honor for me to receive LPDP award from Kementerian Keuangan Republik Indonesia to take study as Master of Public Administration in Columbia University in the city of New York. So glad, I'm so happy. It is such an honor for me to receive these awards. At the time I was in Singapore with my friends and waiting the announcement. I was waiting for that, and while I was praying to God that inshallah, and put every positive momentums and also positive feedback to myself, and put a lot of positive affirmations, and ask my dad to take a prayer together like that. Inshallah, this is for us. This is for Indonesia, and inshallah, if God allow me to take test and to study in Colombia with the words from LPDP, kun fayakun. He will always be there. So when I opened the announcement, I was like, oh my God, I got it. And I directly called my dad. At the time I was with my friends, right? So I talked to my friends and she was very excited. And I talked to my dad, to my family, my siblings, my friends, and also directly, I take a moment for myself to have a deep moment with God. So I take a prayer to Allah SWT. That's Alhamdulillah. Thanks God, I received this award, and this is for Indonesia. Because when I was there, I feel that I was thinking that what I can do for Indonesia, what I can contribute for Indonesia. Meanwhile, when I asked the people there, the students there, because they have to go, only to get education, they have to cross the river, cross the forest, and have to walk out from very far away house. And they would like to give something for their parents, for the community. And while the bright eyes come from them, that's the future and hope. And it was ironic for me because I always receive a humble privilege, which is getting a proper education. Meanwhile, they didn't have this access. So that means that it touched my heart. And how can I contribute for Indonesia? So I think this is my true calling to give something for Indonesia. And in the end, this has strengthened my resolve with hope to bring inclusive change for Indonesian development and betterments to advocacy and also public policy. And I do believe that when I graduated from Columbia University, which also that is why I take this program, which is the Master of Public Administration program, which concentrated in the economic and political development to apply those skills, the knowledge and mutual classroom learning from the Columbia University itself, from 1,000 people, bright young leaders across the world, to give back something for Indonesia. I do believe I can bring it because I always put my heart for Indonesia. And when I got back to Indonesia, I would like to propose and also implement a program which is called Genta Mandaya. So Genta means a bells or ring, and Mandaya means a move heaven to earth or empowerment. So what does it mean? So Genta Mandaya means, in Sanskrit and also in Indonesia, but if we combine these meanings, it means that I would like to coin the voice for the voiceless, especially from the local communities, to have an access and empower for education, the development of the economy itself,
And the last thing is how they would like to get certain skills for themselves. Through 4 sector areas I have mentioned before: social change, education transformations, community development, especially for small medium enterprises empowerments, and last but not least, the youth empowerment program itself. So from those Genta Mandai program and combining with the subjects and experiences that I will gain and expose from the Columbia University, and also my experience in study abroad in US, I do believe I can apply that and will become a contribution from me for Indonesia. Darius mengaku saat wawancara, ia memaparkan tentang program pribadinya. Programnya adalah komitmen untuk menceraskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui 4 sektor, yaitu pemberdayaan anak muda, pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transformasi pendidikan. Tim Eljan Media melaporkan.